Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Maliens ou Abela Djilé Yankuma. Abelmake procès Clément Damile Mankano. Kabo ka wele bla au Bela Djilema. Kabo ka folie bla au Bela Djilema. Je remercie également tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui nous soutiennent également. Société civile, la Malien Moubexer, la Malien Moubekwana, la Mou Berbe ka Abunya la Sama ka folie la Sama ka soutenu ka au Bela Djilemfo. So madena ka bo ka foye ka fo sini voté sini élection législative malla mais amé min bla mo ma ka wele bla mo ma we ayo yere yini akko ka jenatique joro aka don joro aka muso joro aka sigi ngon kishi aka silame ngon kishi aka ni mania ka do ka fo kemenani ani wakile ka mina ka ta voter ni yere fo ka ubia ka bana cheka na di ni muso manolu sara mo fini asaratu so. Donc, c'est très simple, c'est pas compliqué. Coronavirus, il y a Adamina Mouraf, la drone, il y a coronavirus, il faut voter parce que coronavirus, il y a au coffre Aïra, ou Mouraf Laro, au coffre Akra, Mourani, 600 Mouratan Kili. Bibina, mais tiens, faut aimer au Chita Mouradon. Ni voter une témanassa, ou n'a fait comme Mouraf qui m'a savoir Mouraf Baf, la Mouraf Bassava. Américain Jamanana avait Mouraf Bakimel là. Coronavirus. Diɲɛ kɔnɔ a ye mɔgɔ min faga mɔgɔ 32 ni kɔ mɔgɔ 32 ni kɔ o ka ca sabu ni kelen fɛnba de don bana in an ka ministre de la santé Mali la ko bana in fura tɛ yen a fura tɛ Mali bolo ala a li tɛ yen a dɔgɔtɔrɔso tɛ yen a munna tɛ yen a foyi tɛ yen bon o bɛ ko min na jamana min kɔnɔ moi je pense que n'i y'a mɛn k'i b'i jaabi farinya fɛn ye o y'a ye hali i bɛ se ka kunbɛn dɔɔni an tɛ se ka kunbɛn an tɛ se ka foyi kɛ bana in na. A kan minɛ dɔrɔn a ka mɔgɔ faga donc ala kan kisi o ma mais ala ko n'i yɛrɛ lakana k'ale b'i lakana ala ko n'i ye sira min ta ale bɛ o sira de ta i kɔrɔ donc n tɛna bi vidéo jɛ an bɛ fɛ a ka vidéo in ta k'a lase bɛɛ lajɛlen ma sini mɔgɔ si kana bɔ ka taa voter ala ko n'i y'a dɔn ko fɛn b'i faga n'i y'a kɛ k'i ye yɛrɛ faga su ye yɛrɛ faga su ala y'a kale a ka alaya la ko yɛrɛ faga su tɛ don alijinɛ kɔnɔ o kɔrɔ ni mɔgɔ min bɔra ka taa voter sini ni coronavirus bana in minɛ yen sabula dɔw yɛrɛ b'u daji kɛ u tɛgɛ la ka kɛ ka papier woloma mɔgɔ banabaatɔw bɛna mɔgɔ bɛ maga papier la dɔ bɛna maga a la i kɔfɛ ankiriji min bɛ yen n'a b'a tɛgɛ susu a la bigi min bɛ yen n'a b'o minɛ k'o di ɲɔgɔn ma tabali minnu bɛ yen n'a bɛ maga la kɔgɔ min n'a bɛ maga la bana in bɛ se ka yɛlɛma nin bɛɛ fɛ an bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na hali dɔw tisotɔ bɛ se ka yɛlɛma dɔ fɛ donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye ni mɔgɔ min bɔra sini ka taa voter ala k'an kisi ni bana in y'i sɔrɔ yen n'i nana ka na bana in yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ o tigi ka jurumu b'i kan kelen filanan o kɔfɛ tuguni ni bana in ye mɔgɔ minɛ k'e taara voter a dun fɔra ya bɛɛ ɲɛna k'i kana taa voter n'i taara voter i kɛra yɛrɛ faga su ye bilahi ala y'a kɛra k'ala yara ko yɛrɛ faga su tɛ don alijinɛ kɔnɔ o kuma na o yɔrɔ voter kɔni ma musa ni ala kumakan ye yɔrɔ voter ma musa ni ala kumakan ye député ma musa ni ala ye ala k'an kisi hali o kuma yɛrɛ fɔli man di ne tilema ye donc n bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛnw a ye vidéo in ta a k'a ci fan bɛɛ a k'a ci a somɔgɔw ma a k'a ci a denw ma a k'a ci aw sigiɲɔgɔnw ma hali nin manɛw mɔgɔ ka d'aw ye a bɛ fɔ mɔgɔ ni kisi a ye vidéo in ci a tigi ma k'a fɔ sini voter bɛ yen sini mɔgɔ si kana bɔ ka taa voter a y'aw yɛrɛ nin jɔrɔ faamaw ye hakɛ min fɔ sariya minnu fɔ n'o ye mɔgɔ kana gɛrɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ mɛtiri 1 kan a b'a tigɛ ko safunɛ na ka eau de javel kɛ safunɛ ji la mɔgɔw ka sɛnɛya ni mɔgɔ n'a bɔra ni sabara min ye kɛnɛma n'a nana a ka sabara in to kɛnɛma a ka sabara wɛrɛ don ka don sokɔnɔna la a y'o sariyaw aw bato a ye sariya ninnu matarafa mɔgɔninfin k'u nin jɔrɔ u k'u nin jɔrɔ voter in dɔrɔn tɛ dɛ mais ko n'a sariya fɔra a k'a bɛɛ jɔrɔ mais komi an ka faamaw u kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mais ko fo voter in ka kɛ parce que voter kɛ don hali n'an bɛɛ sara olu ka sira t'o la a y'a yɛrɛ ɲini mɔgɔ si kana bɔ ka taa voter je le dis c'est la désobéissance civile an ni ka fisa ni voter u ye boîte kɔnɔnaw datugu u ye bari kɔnɔnaw datugu u ye fɛn bɛɛ datugu mais comme u b'a dɔn n'u ko ka misiri datugu dɔrɔn mɔgɔ bɛna fɔ k'a fɔ n'a ye misiri datugu a ye voter fana dabila donc u bɛ misiri to yen fɔlɔ ka mɔgɔw tromper u tɛ maga misiri ko kuma na mais u b'a to voter ka kɛ ni voter banna u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ka misiri fana datugu ko coronavirus juguyara u ka technique in dɔrɔn de comme ça miliyari 6 min n'o o votera u b'o ta u b'o dun c'est tout c'est aussi simple que ça hein. Donc ni mɔgɔ min ta o bandiya baara in fɛ ka taa fɔ ko e bɛ taa kɛ
que me da ne ta voter ne ka député e ka député ne sera député ni chula wuli ni don sera député tout chula wuli donc entre député contre la ne rebe voter in fait voter nga ne ne somo do ye candidat ne ka mo be candidat la ne dom ka chama be candidat la même mi fo mo yana ni bora ka ta voter ni bana yi soro i yere fuka sabu frate bana na o ni yere fuka shu ala yi karikatu da jina kono o ni mo me fuka ta jana mana mo me fe ka jini ni tara voter la ni fen yi soro no o koro ki ayi ni ala dun te ya fayima ni kila sababu be fina ka bana ta kana yelema mo kilo fe o ti ga jurumu o fana itai donc ka boka wole be obema ya yi ka fo carte électorale bi ta mina ro mina ni mo mi ORTM na je soro ORTM ga journal la je soro arajumali ka journal u ya fo ko foi to lubuya carte électorale yere bi ta mina ro mina oro yere la ori yere sécuriser nte gantu tikela et gel tout boulot ça fait tout boulot foi tout boulot sigile metro mo bina papier ou tata dro ka woloma ki tata katana ali police mu ga bo couvre fege u to ko lu fene sécuriser olu be bo ite gan modèle mi kanga do tikela fɛn min kan ka don nun na masque min kan ka fɛngɛ o yɛrɛ t'olu fɛnɛ bolo ko min b'o cogoya la est ce que mɔgɔ bɛ wuli ka t'i yɛrɛ di o saya ma ko min b'o cogoya la est ce que mɔgɔ bɛ bɔ ko voter ko e b'o ye wa a bɛ ne kɔnɔ ko députés ninnu u bɛna bɔ de k'a fɔ ayi anw jɛra kɔ an si tɛ fɛ ka taa voter la bilen parce que anw ka voter kun ye maliko de anw bɛ maliyɛnw de nɔfɛ mais u mɔgɔ si tɛ ka kuma les hommes politiques maliens. Mais min fɔ ni yɔrɔ in na yan nɔ dɔ caman kun bɛ yen nɔ ni olu kun tɛ député ye san sɔrɔ u wulila ko ka taa IBK faga u kun san b'a sɔrɔ u ye fan bɛɛ kɛ mankan ye san sɔrɔ u ye fan bɛɛ kɛ mankan ye mais komi olu yɛrɛ ye député ye ou bien olu yɛrɛ ka parti b'a la donc bɛɛ y'i man kun n'u dun wulila nous on est l'alternative an ka fisa ni IBK ye an b'a kɛ tan an b'a don tan mais maintenant tout sera aw ma aw yɛrɛ député ye ou bien aw ka parti député présenté aw b'a man kun maliyɛnw ka saya ko la aw b'a man kun les politiciens aw b'a man kun ça c'est la honte. Non wulila ko nous on est opposition nous on est opposé à IBK aw opposé bɛ IBK la mais cette fois-ci aw ka intérêt bɛ aw ye candidat aw tɛ ka kuma aw b'a man k'o kan parce que aw yɛrɛ candidat sisan a ja sera aw yɛrɛ ma a damu sera aw ma aw b'a man kun nkalon kan. Il y a même des jeunes candidats. Quand je vois des jeunes candidats qui sont capables de se taire, le silence coupable, aw b'a man kun ko parce que k'aw ye député aw tun kuma dala yan hali a ma mɛn. Ko IBK ka wuli ka bɔ yen IBK man ɲi IBK y'a don tan IBK y'a bɔ tan cette fois-ci IBK ko élection ka kɛ o da ka di aw la parce que aw ye candidat ye aw b'a man k'o kan a ye bo kɛ komi aw tɛ IBK fɛ aw bɛ jamana de fɛ aw tɛ IBK ka kojugu fɛ aw bɛ jamana fɛ a ye bɔ a y'a fɔ bɔn ne bɔra n ka député la ne tɛ n présenté bilen ne tɛ n présenté n ko de ye jamana ko ye ne tɛ n présenté député la parce que nin coronavirus ko in a bɛna kɛ sababu ye élection bɛ kɛ sababu ye k'a tɔ juguya a bɛ yɛlɛma mɔgɔw fɛ donc ne jɛra kɔ mais non i m'a ye u tɛ ka bɔ surtout des jeunes députés n'aw ko cɛkɔrɔba ninnu man ɲi cɛkɔrɔbaw man ɲi aw yɛrɛ dun sisan turu sera an jeunes ma sisan an ɲɛ b'a la ja dɔ bɛ fɔ cɛkɔrɔbaw ma ja Mali jeunes dɔw bɛ yen minnu ka jugu ni cɛkɔrɔbaw ye bɛɛ dɔw nɛnɛ ka di n'aw ko IBK ma IBK bɛ min kɛ aw ma sɔn o ma ni turu sera ma sisan aw fana k'aw ban ma c'est ça la réalité mais non tout le monde se tait bɛɛ bɛ k'i man kan mais ni tun ye ko wɛrɛ ye i kun b'u ye télé ni radio la mankan ci la fan bɛɛ fɛ a IBK ye nin kɛ nin man ka kɛ mɔgɔ ye bɔ a y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan maintenant que vous-même vous êtes candidat aw yɛrɛ ye candidat ye a y'a bɔ aw ka candidat ma kɛ ko parce que fasoko don n'aw ko k'a bɛ Mali fɛ aw ye député de pour que aw ye candidat ye pour que a kɛ député ye fasodenw kosɔn a bɛɛ b'a dɔn aw ni Ala cɛ ni élection min bɛ kɛ sini ni jama bɔra ka taa a bɛ bana in bɛ yɛlɛma mo ɲɔgɔn fɛ donc pourquoi aw tɛ bɔ k'o tiɲɛ fɔ ni Mali ko don ni yɛrɛ ko ni ye maloya ko di donc
amé mi fo ni politicien ka sirama ke malla ni intellectuel ma se ka bo en groupe pour que ka a contester ka fo ko élection a kune be ke wala sa ku jay mo do sigi dro ka coronavirus to che kana blandala non te ni coronavirus koro a yera ka ba ha a yera re abe mali kona abe mali kona donc maintenant ni a ko ben tuala ni bébé qui mangwaka ambe boka mi fo malien ye oye sini mo shi kana boka ta voter. C'est la désobéissance civile. Article 121 de la Constitution du Mali. On va dire qu'à ni la forme républicaine, nous avons franyonga, mimi se ka ni kana, ka ni kishi. Nous au forme Athéna, avec Diagwa Anka en Fenekamba. La santé publique fait partie de la forme républicaine. Elle est aujourd'hui atteinte par la contamination par la pandémie. Et cette épidémie était pandémie. Au crois qu'il y a des femmes paix. Abisika bemine wati be robe. Donc ni au be Sénat abe banga tien fo politique ko be bla krefe yere ko be bla krefe ambe jamana don ne magwa jamana don la kan kula kisi. Aye ni vidéo ina se bema. Sini je demande à tous les Maliens d'exercer le droit de désobéissance civile de ne pas voter. Au Canada, à Franco, 18 cas confirmés. Oh, merci beaucoup, Ramatouli. 18 cas confirmés, dont 7 ce matin. Donc, le coronavirus est raciste en Mouratan en Ishekina. Malon, ni mi ma ni fait, ni mi bi ka deme fait, ni mi bi yere fait. Moko ni islamé, qui dambe ala qui dambe ala kila Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam. Moko qui chrétien, qui dambe ala qui dambe nable Isa la ala ka nema baka. Moko ay nyoko kishi, ay nyoko tanga. Aya jati mine aka fo ka fo bana jugu min dalen fileni anga nugo lakana te dore aya fo toyo ku kana buka ta voter ore kana ta voter ou ko be disposition foi tout bolo. Il y a pas de disposition aujourd'hui qui permet de lutter contre le coronavirus. Ce n'est pas vrai. Disposition fouité même ça coronavirus kumbe tchete ou be ka fo fait fo abekaloi. Maintenant, au Koko Sotromani, ko Mogoka Metri Glenguel du Nyochamba, ou Sotroman to Ambe Wole Bloma, aya respecté. Malon, Akana de Sotraman, Kononi Sotramani, mi fallu no Jamana, Akana Banaye la Vaille de fait. Nia me Diega di Bakonodi. Maintenant, be Famo Konoka, Fredo Yinisuku Kona Fenna. Ou Kalaje Missu Konono, Ambe Wole Blamali Kramoma. Kramo Aika et Slamo Lakana. Wajuru Kelo. Almamu dina nyamo ko ambe wole bla ofena ma aka franga wala sa am se ga ni banain kele to mina. Donc ou ka corona voting le vote corona et les Maliens ne mettaient pas en place des députés corona. Donc ay député corona ou na sini vote corona ay yere yini akwa yere la kana. C'est un devoir citoyen ni mo kele la donia ko kishi. Oui, quand j'ai qu'il a là pour connaître Islamé killing kishi, quand kali ala la kal ale ala ya kalaka ala la, kabo bradi seraye arjina kono. Donc ay wuli aka Islamé non la kana, munta nyedo aka kuma oufe, akula sensibiliser, aka Islamé non kishi, ou ka donc a fo bana jugum na lenfleni, mo shika na kulangala, mo shika na buka ta voter, kemenante mo nin kishi, keme flatter mo nin kishi, wa kelente mo nin kishi. Politique mo buka fauteuil ou climatiseur nous ka assemblée pour là. Donc maintenant ayokuma ayasomo wole amunume France, Canada, États-Unis, Angleterre, bien roro ayasomo me mala ayu wole aka funya na ka foku kana boka ta voter. Ou be ka tansomo me brusu kono be ka ta u nege politicien me ka ta fuye brusu kono ko coronavirus côté tien comme kuma me ka foko tiente ka banan ye to ka banade ka te frafi mine. Ou be ka mo nege ka mo bla ka ta fin. Donc maintenant nebe wole min bla ma yini bela jele fe beka ki malien koson beka ke dine koson beka ki dame koson aye wole bla bema ka fo o shikana bo ka ta voter mo ka to ou nona o de daga di ana sabula na mbora ka ta voter na ko jugu ya ansoro na mbora ka ta voter na nyamata ya ansoro
mɔgɔ si tɛna an kisi saya ma bana in mana mɔgɔ minɛ yɔrɔ yɔrɔ bana in b'i faga a dɔgɔtɔrɔso Mali yɛrɛ mun bɛ bɛɛ ko capacité b'u bolo o ye mɔgɔ 20 dɔrɔn de miliyari wɔɔrɔ min bɔra ni miliyɔn 300 o tɛna d'aw ma dɛ balimaw a wari in bɛ dun de koyi an bɛ Mali faamaw ta cogo dɔn ils vont a y'a sigi a k'a lajɛ élection bɛ tɛmɛ sisan u bɛ chiffres bɔli daminɛ k'a fɔ ayiwa ne ta in bɛ kɛ tiɲɛ koyi ne b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn de ne ta in de ye tiɲɛ mais je vous préviens les Maliens je fais une annonce ici on va porter plainte à la CPI la Cour pénale internationale on va aller porter plainte là-bas pour crime organisé crime contre l'humanité exposition des Maliens en danger de mort par la maladie du coronavirus complicité de crime on t'a plainte déposée CPI là après l'élection on va porter plainte à la Cour pénale internationale parce que anti se ka to ye Mali kɔnɔ bilen ko mɔgɔ damadɔ ni sago ka kɛ ko ka kɛ ka jamanadenw faga mais Maliens en attendant que an ka taa plainte de Cour pénale internationale la aw kana voter aw kana bɔ a ye to a ka so protégez-vous a ka tigɛ ko safunɛ na a ka eau de javel kɛ safunɛ na a ka tigɛw ko kosɛbɛ a kana tigɛw di ɲɔgɔn ma n'a bɔra ni sabara minnu ye kɛnɛma a ye sabara ninnu bila kɛnɛma na a kana donna aw siso kɔnɔ a kana maga yɔrɔw la k'a fɔ k'a bɛ fɛn kɛ a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu dajiw ka panpan ka se ɲɔgɔn ma a y'aw farati a y'aw yɛrɛ lakana minnu bɛ masque don nun na masque kun de n'i bɛ kuma i daji kana pan ka se mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ dɔw kɔnɔ ko bana in bɛ fiɲɛ de fɛ ko ni masque don k'i ta bana in sama o tɛ a kun de n'e bɛ kuma e daji kana se mɔgɔ wɛrɛ ma ni bana b'i la e kana a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ a ye gants don a tigɛ la dɔgɔtɔrɔso gan minnu bɛ yen gan fɛgɛfɛgɛmani ninnu a y'u don a tigɛ la minnu bɛ lemuruba feere kɛ minnu bɛ namasa feere kɛ minnu bɛ yiriden feere kɛ minnu bɛ nafɛn feere kɛ feerekɛlaw an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ ka gants don aw tigɛ la pour que aw tigɛ ka lakana a ka lemuru ni fɛn minnu bɛ yen a b'u ko eau de javel ɲagaminen ji la k'a fɛgɛya a b'a ka feerekɛfɛnw a b'a u ko la k'u bila a b'a feere mɔgɔ min ma a bɛ gants don a tigɛ la k'a feere o ma n'a y'a feere a tigi ma a bɛ tila k'a fɔ a tigi ye ko n'a sera ka so k'a ka fɛn ninnu k'u fɛnɛ k'a désinfecter avant k'u ka dun an ka ɲɔgɔn lakana an ka ɲɔgɔn kisi n'an ka faamaw ka sira t'an na an ka sira ka kan yɛrɛ la a ye nin video in partager fan bɛɛ sini mɔgɔ si tɛ taa voter o kɔfɛ tuguni an ka yɛrɛ lakana bana min fɔlen filɛ nin ye aw ko bana in k'a bɛ mɔgɔ 18 o de la sisan Mali kɔnɔ a tɔ bɛna juguya ka taa fɛ dɛ ala k'an kisi nka an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lakana ala k'an kisi a bana in tɔgɔ ma donc maintenant mɔgɔ minnu bɛ yen ni bana in n'a t'a dɔn k'aw b'a la fɔlɔ ni min y'a ye k'a fɔ ko farigan b'i la k'a ye k'a fɔ k'i nɛnɛkili bɛ ka ja i jija i ka boli i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka t'i yɛrɛ lajɛ joona walasa i kana kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ faga kana kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔ wɛrɛ la nin tɛ kulonkɛ ko ye nin ye kojuguba de natɔ ye donc ko min y'a dɔ yɛrɛ tile a fɔra an ɲɛna sisan merci beaucoup ko kunun faransi mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 99 de sara bana in tɛ kulonkɛ ye a ye wele bila ɲɔgɔn ma a ye mɔgɔw sensibiliser non seulement mɔgɔ kana taa voter mais sariya minnu fɔra mɔgɔw ka labato mɔgɔw ka labato an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali kisi ala k'an bɛɛ lakana ala ka Maliens bɛɛ kisi bana in ma yarabi an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bana in ala ka fiɲɛ tɛmɛ an sanfɛ a kana se an ma bana bɛ minnu na Mali kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'u nɔgɔya a ye minnu minɛ ka bɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'u nɔgɔya ala k'u kisi a tɔɔrɔ ma ala ka bɛɛ lajɛlen lakana ala ka bɛɛ lakana ala k'o kɛ a ka ala bonya kosɔn ala k'o kɛ kuranɛba in bonya kosɔn ala k'o kɛ zaburu bonya kosɔn injili bonya kosɔn yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana ala k'an bɛɛ sutura yarabi bana in min wele diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ yarabi ala ka Mali lakana ala k'an kisi faama juguw ma Mali faama minnu bɛ yen a bɛɛ tɛ parce que faama ɲumanw bɛ Mali kɔnɔ nka Mali faama minnu bɛ yen n'olu ɲɛ b'u yɛrɛ ta la n'u miiri tɛ Maliens na ala k'u ta tiɲɛ yarabi ala k'u ta tiɲɛ ala k'u kɔ nagasi mɔgɔ mɔgɔ n'a sɔrɔ k'i bɛ tɔɔrɔ lase Mali ma ala k'i ta tiɲɛ k'i kɔ nagasi Maliens a y'a farati bana in na a ka jugu ni Ebola ye a ka jugu ni cancer ye a ka jugu ni sida ye a ka jugu ni diɲɛ bana bɛɛ donc o la ka dugawu kɛ ka yarabi ka dugawu kɛ kuranɛba in bonya kosɔn bibulu bonya kosɔn ala ka alaya bonya kosɔn larusi ni kurusiw bonya kosɔn maka ni madina bonya kosɔn ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka kira bonya kosɔn isa bonya kosɔn o ka kira bonya kosɔn yarabi kira 313 bɛɛ lajɛlen bonya kosɔn nabiba ba 20 kɔ min bɛ o bonya kosɔn ala ka soba 4 min bɛ dugukolo sanfɛ o bonya kosɔn yarabi ala ka alaya bonya kosɔn ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o mais ala ko n'i ye min kɛ
n'i ye sira min ta ale bɛ ala dɛmɛ o kan ale bɛ dɛmɛ o kan donc mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i y'a dɔn ko bana b'i la wuli n'i sigara k'a fɔ ko farigan bɛ k'i minɛ ko i ka tension bɛ ka i ka température bɛ ka yɛlɛ tension yɛlɛ taa i ka taa lajɛ n'a sɔrɔ fɛn dɔ t'i la bolikumandaw ka fisa n sen ka di ye sini voter a kana taa voter aw yɛrɛ jɔrɔ aw ka denbaya jɔrɔ aw ka ni jɔrɔ voter ye tiɲɛ nka hadamaden i ni n'i y'a mɛn ko politique o y'a sɔrɔ i bɛ diɲɛ kɔnɔ yan a kɛ to bɛ nin kan sali ala muhamadu n'o tɛ a bɛ ka taa voter carte ta yɔrɔ min na yen ma sécuriser an yɛrɛ ye télé la o radio Mali la o RTM na fɛnw bɛ ka bɔ foyi tɛ yen disposition foyi talen tɛ Mali kɔnɔ yan foyi de tɛ yan donc n'a y'aw sigi Faransi Amérique Canada Angleterre